Tokom ljetnog perioda paprika često zna negativno iznenaditi i one koji je godinama uzgajaju. Jedne godine rodi odlično, a sljedeće već imamo milion problema. Ili cvjetovi otpadaju, ili se plodovi ne zameću, ili se kasnije pojavi veliki broj sitnih paprika koje nikako da narastu. Koji su razlozi za ovakve pojave i šta o tome kaže nauka, pogledajte i poslušajte u nastavku videa. Ono što je zanimljivo jeste da se isti zaključak ponavlja u većem broju naučnih radova. Nekoliko dana ekstremno visokih temperatura upravo u vrijeme cvjetanja može napraviti veću štetu nego 2 ili 3 sedmice toplog vremena tokom faze rasta. Drugim riječima, nije bitno koliko je ljeto toplo, nego u kojem je momentu paprika bila izložena najvećim vrućinama. Polen kod previsokih temperatura gubi kvalitet i oplodnja postaje slabija, pa se događa ono što možemo svi vidjeti u svojim baštama, cvjetova ima, ali plodova nema. Najgore je što se te posljedice velikih vrućina često ne vide odmah. Prođe jedan određeni period prije nego što možemo primijetiti da je nešto krenulo naopako. U trenutku kad je bilo najtoplije, možda smo samo vidjeli da cvijet otpada, a pravi nedostatak roda pokaže se tek kad bi te paprike trebalo početi da se formiraju, jer i oni cvjetovi koji su ostali neće se zametnuti. U takvim periodima logično je pomisliti da treba dodatno zalijevati, međutim, zanimljivo je da stručna literatura ne navodi nedostatak vode kao glavni razlog ovakvih problema. Više istraživanja pokazalo je da se slabo zametanje plodova javlja čak i kod biljaka koje su imale dovoljno vode. To znači da samo dodatno zalijevanje često neće riješiti problem ako su temperature previsoke. Zato se često napravi ista greška, čim paprika prestane da zameće plodove, krene se sa još zalijevanja ili dodatnom prihranom. Međutim, ako je problem nastao zbog previsoke temperature u vrijeme cvjetanja, ne postoji rastvor koji može vratiti cvijet koji se nije oplodio. Kad najveće vrućine prođu, paprika vrlo često počne intenzivno zametati nove plodove, ali tada nastaje i novi problem. Odjednom se razvije veliki broj malih paprika i sve traže hranu u isto vrijeme. Kako stabljika ne može odjednom iznijeti toliki rod, veliki dio plodova ostaje sitan i nikad ne dostigne veličinu kakvu bi imao da ih je bilo manje. Tokom velikih vrućina zagrijava se i zemlja, pa korijen isto tako ne može normalno funkcionisati. Azot, fosfor i kalij mogu biti prisutni u zemlji, ali ih biljka ne može usvojiti onako kako bi to radila pri umjerenim temperaturama. Zbog toga dodavanje novih količina đubriva u takvim uslovima često ne daje neki rezultat. Kad se sve sabere, postaje jasno da visoka temperatura ne izaziva samo jedan problem. Ona pokreće čitav niz problema, od korijena preko cvjetova do plodova. Kao najkorisnije mjere izdvajaju se sjenila, odnosno mreže koje mogu sniziti temperaturu biljke i cvjetova, ali kad se pravilno koriste. Ako su paprike stalno pod mrežom i u hladu, opet neće zametati nove cvjetove, a samim tim ni plodove. Zato je najbolje ili ostaviti zraka sa strane ili ih skidati tokom noći. Malč isto tako pomaže da se zemljište oko paprike manje zagrijava i često može sniziti temperaturu tla za nekoliko stepeni, što omogućava korijenu da duže normalno usvaja vodu i hranjive materije. U periodima ekstremnih vrućina nije preporučljivo pretjerivati ni s azotnim đubrivima, jer dodatno postiču bujan vegetativni rast u trenutku kad biljka već teško podnosi visoke temperature. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!